एबे जो दुईटी छवि कथा हेबे आपनक सामने से दुईटी छवि भारी परिचित आ निहाती दरकारी आज्ञा जड़े तेल को जड़े होचंती गैस जो दुईटार रेट बढ़िले आमको जर हुए आसतु तांको कथारे केमितिया कमाल अछि से माने कोन कोन कहउचंती आम विषय एवं तांको निज विषय तांको मुहरु आमे सुनिबा। नलिया पे दलिया कल बल ड्रेजेल पेट्रोल पाई गाड़ी चली एटी हेई सल सल नाही जदि डिजेल नाही जदि पेट्रोल गाड़ी घोड़ा बंद समते घरे रही करिबे रोषेईबास होई जिबे छंद मंद ढग तो खापे पड़ुनी खाली गाई चलुଛୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। मोर बहुत भाव बर्तमान कौन भाव डिजेल मु डिजेल डिजेल किंतु तोर पैसा भितर सब भेजेले भेजाल हाँ। डिजाल भेजाल हाँ किंतु एक्चुअली यही टांकी भितर आगुर पेट्रोल पशुला हाँ ताको जेतले रेट बारंबार पेट्रोल बढ़ला डिजेल बढ़लानी मालिक कौन कर सिटू पेट्रोल काढी डिजेल नगै दी ओहो गोटाई डबा किंतु जिनिस चेंज होउची विभिन्न एबे इमिति जिनिस अछि राति रे यदि पेट्रोल रेट बढ़ला गोटा बड़ जारकिनी आनिकी मोर भितर किरोसिन किछि पुरै दउ कौन करियो मनुष्य माने निजे माने मनुष्य निजे चिंता करनी जेंति अखाद्य खाइकी झाड़ा होउची सेमिति मोते मिसै दउची मु एतले जाई गोटा गाड़ी भितर पसुची बड़ बड़ होगी प्लग फ्लग सब खराब कर दूँ तापर भी लोकंर चिंता ना सब भेजाल खाइबे भेजाल गाड़ी चढ़ेबे भेजाल बाहा माने स्त्री भी तांकर भेजाल मुंड भेजाल सब भेजाल नाଇଁ नाଇଁ तू माने तू जो कथा कहू गोटाए डबारे 500टा जिनिस बदलुची जो टांकी सीज हो जो भेजाल कथा जानिकी तापर मालिक एथरे आलू पियाज आ शाढ़ी रखिबो ए डबा भितर हां तोते जेतल तुअर जेतल बयस पळै जीवो गैस रेट सरी जीवो माने गैस दरकार हबन किछि दिन परे तो ऊपर से जो तीनटा तार नाही कि खोले गोटा बणा करदेल तार मुड़ी रहिला रे 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 डिजेल करू अछु मते तुई थटा रे मूर्ख तोर आगो चिकण पछ फटा रे रे मूर्ख गैस नाही तोर बास तो बिना भी लोक करि परिबे बास काठ जालिकी होई परिबो रोस किंतु पेट्रोल बिना गाड़ी चलिबो नाही पादे आगु आगुरु जेतेबेले नथला पेट्रोल लोक पुणी साइकेल जाउथले ना नाही साइकेल जाउथले किंतु बिना गैस रे की गोटा लोक रोसे करी खाइ दो देखिया कोन देखा रे बाप्पा मते देखा बिना गैस रे काठ दिखंड पकेले स्कूल कॉलेज सब स्कूल में मध्याह्न भोजन होउची सेठी कोउटी गैस अछि गैस दउना दिना गैस सिस्टम हेजी मास्टर माने सेटा करना दी गैस रे विशेष भेजाल हेई परियोनी पैसा खाइ देबे ना पैसा खाइबनी काठ कोन दिखंड आनी कि सेई स्कूल नडिया भांगा पके जाली देले पकई देले 3 क्विंटल काठ स्कूल नडिया भांगा बेंच जाल दउचंदी बेंच कतुर आराम करी खुरा सुनु सब तो तू निजे कहू से काठ जाली की रोसई करछ तू काई के आउचु लोक को हैरान कर आउ सुन बीजी मार्केट रे बीजी लोकन पाखरे मु बीजी हेई हुई जळुची हुए तो गोटा लोक मझे ट्रायल कला तोते पकई गिरी आत्महत्या करियो बोली ता डब्बा खोली पाइलानी साला खोलु 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 हाथ कटि गला से आ मरि पाइलानी पेट्रोल लेखा है सासू हाथ कड़ी भाउज बेड़ी सेतरा मेजर कैरेक्टर मोर गैस गैस किरोसिन कोन करथला सासू गैस खोल देछि सेपटे भाउज आज रोसे करे निया लागला आउ कंडा एकरो जो ओडिया सिनेमा रचना बनर्जी जो मरुची हां से जो मेजर कैरेक्टर कार गैस रो ना गैस रो गोटा कवि के गोटा कविता लिखला सेटा मोर मन पड़ी नले गैस रो किछ मूल्य ना कवि नो जदी वर्तमान से जो कवि थांते जे लिखिथिले कोन रह रह आरे बाष्पीय सकट बाष्पीय अर्थात बाष्प सकट माने ट्रेन रह रह आरे बाष्पीय सकट देखि जिबी चिलिकार चारु चित्रपट किछि तो जाननु खाली कहिगिरी खाप दगै दोछु मु कहिगिरी सुन सुन से कवि जदी वर्तमान थांते से मो से कवि किए कहलु से कवि तू तो जाननु मु कहि देले संगे संगे सबआडे प्रचार करी आउ सुन मु कोन कहूची से कवि जदी वर्तमान थांते से कहि थांते रह रह आरे गैसीय सकट देखि जिबी तो सिलिंडर रो चित्रपट फटा चित्रपट बर्तमान आम कथा टी लोक मैंने चिंता करना कौन लोक देखुना लोक भावुना एटा गोटा खनिज संपद सरीज गाड़ी स्टार्ट कर देकी कथा होते आ मंटू बाबू काली खाइल आ काली गाड़ी आड़े स्टार्ट रे थिबो आ मिसेस ना किए पछरे बइजनी से साडे कहसन ना मो साली आ भलो देखाउ खाली भलो देखाउ कहला सेही स्टार्ट रे थिबो भलो देखाउ कोन भलो देखाउ दा गाँव आनी एठी रखियारु चुटी झांपुरा थला सीधा करजी भलो ड्रेस पिन अरे आड़े स्टार्ट रे थबो माई बे सेमती गैस चूल्हा नगै देकी गैस चूल्हा नगै दे कोन करियो कहलु तोरा धूप काटी न थबो ठाकुर घर धूप न गरे डियासिल नगौ ना डियासिल गैस नगै दे सेथुरु नेबे धूप नगै गोटा पिला अछि विश्वास करूनु से गैस सिगारेट सेही चुल्ही रे नगौची दियासिल भी सेथर नगौची माने दियासिल नथियो खाली ता जो खोळु को चिरी की सेथर ने की धूप काटी भी लगै दउ अच्छा भाई गोटा कथा पचारी खराई कोन कहनु
ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ରୋଷେଇ ଘରେ ରହିବା ଲୋକ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଜାଣିନୁ ତୋର ତ ପେପର ପଢିବାର ନାହିଁ ଦୁନିଆର ଖବର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାର ତୋ ନାହିଁ ଲୋକ 50 ଲୋକ ତୋ ପାଖକୁ ଆଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ରୋଷେଇ ଘରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷ ସାରା ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଅଛି ବଢିଗଲା ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ବଢିବ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ରେ ଲାଗିଲା ଆଉ 50 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଖୀ ମରାମରି ଦାନ୍ତ ଝଡ଼େଇଲେ ମାନେ ଏମିତି କାଇଦାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ବଢେଇବେ 4 ଟଙ୍କା ବଢେଇ ଦେବେ ତାପରେ ଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ ସେ ଗୋଟା ପାଲା ଚାଲିବ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା ପରେ 2 ଟଙ୍କା କମେଇ ଦେଇ ଯୋଉ 2 ଟଙ୍କା ମେନ୍ ବଢିଆ କଥା ସେଇଟା ବଢିକି ରହିଲା ଆଗେ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଯିବ 4 ଟଙ୍କା ଲୋକ ଏମିତି ବାଡା ପିଟା ହେବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 ଟଙ୍କା ବଢେଇବେ ଟଙ୍କାଟା କମେଇବାକୁ ପଡିବ ବର୍ଷକୁ ଏମିତି 8 ଥର ବଢେଇକି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ବଢିଛି 15 ଟଙ୍କା ଲୋକ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତମ ବଂଶରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯିଏ କି କଳଙ୍କ ତମ ମାନେ ତତେ କରିଦେଲା କିଏ ତମ ବଂଶରେ ସେ କଳଙ୍କିନି କିଏ ବା ତମର ସବୁ ରହିଲେ ଡିଜେଲ ମୋବିଲି ତମର ସବୁ ଯୋଉ 5-6 ଭାଇ ଅଛ ତମର ଯୋଉ ଭଉଣୀଟା ସେ କଳଙ୍କିନି ନା ଆଉ କିରୋସିନି ସିଏ ସମେତ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ସବୁ ଭେଜାଲ କରୁଛି ଜମା ଜାଣିନୁ ମୋ ମାଲିକ ଯିଏ ମୁଁ ଯାହା ଘରେ ରହୁଛି ସିଏ ଲୁନା ଚଲେଇକି ଲୁନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଲଣ୍ଠନରୁ କିରୋସିନି କାଢିକି ପକେଇବ ଏତେ କଞ୍ଜୁସ ଲୁନା ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଯେମିତି ଚିଲିକାରେ ବୁଟୁ ବୁଡି ଯାଉଛି ପୁରା ଘର କଳା କିରୋସିନି ନଥିଲେ ଯୋଉ ବହୁ ପୋଡି ହଉଛି ହେଇପାରନ୍ତାନି ସେଗୁରା ବେକାରିଆ କଥା ସେ ସେକ୍ସନଟାକୁ କିରୋସିନି ସମ୍ଭାଳିଛି ଭାରି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିନଥିଲା କୋଉଥିରେ ଲୋକ ଷ୍ଟୋଭ ମାନେ 2-4 ଥର ପମ୍ପ ମାଡ଼ିବେ ତ ପୁରୁକିନି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିନ୍ ମାରିଦେବେ ଚାଲିଲା ଭାତ ଡାଲମା ସେଇଥିରେ ଆରେ ଭାତ ଡାଲମା କେତେ ଲୋକ ଡାଲମା ଖାଇଦେବେ କହିଦେବେ କିରୋସିନି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଆ ଗ୍ୟାସରେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛି ଆଉ ମନେ ରଖିଥା କିରୋସିନି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କଣଟା ଧର ତୋ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ତୋର ଝଗଡ଼ା ପତ୍ର ହେଇଛି ମାନେ ହାଣ୍ଡିଏ କ୍ଷୀରି ଭିତରେ 2 ଟଙ୍କା କିରୋସିନି ପକେଇଦେବୁ ମରେଇଲେ କି ମାନେ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ଆଉ କେହି ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇପାରିବେନି କିରୋସିନିଆ କହିକି ଫପଡ଼ା ହବ ଚଟାର ମାନେ 400 ଲୋକଙ୍କର ଖାଇବା ନଷ୍ଟ ଶୁଣ ତୁ ଏଠିକି ଯୋଉ ଆସିଛୁ ପଚାରୁଥିଲୁ ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଛି ମତେ କହ ନହେଲେ ମୁଁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ପଳେଇ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲାଣି ଖରାରେ ଖବରର ମୁଖ୍ୟାଂଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଖରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କିରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଗ୍ୟାସ୍ ରିଡିଂ ଦେଖି ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଲୋଡ୍ କରିବେ ଟାଙ୍କିରୁ ଆଉ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲୁ ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଆଗକୁ 8 ବର୍ଷ ଯୋଜନା ହେଉଛି କିରୋସିନି ମିଳିବ ତା ସେପଟରେ କାଠ ବି ମିଳିବ ତାହେଲେ ଲୋକ ଆଉ ଘରେ କାହିଁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବେ ଏଇଠି ଅରୁଆ ଡାଲମା ରୋଷେଇ କରି ଦେଇଦଉନା ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲେ ତେଲ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଗରୁ ତେଲ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ କଥା ବେଶୀ ଡର ଲାଗୁନି କାହିଁକିନା ଏବେ ସବୁମାନଙ୍କର ରେଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପରିବା କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେକୌଣସି ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷର ରେଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବେ ପରା ପୋଟଳ ଆଳୁକୁ ଦେଖିଲେ ଡର ମାରୁଛି ଆଙ୍କ କଥାକୁ କିଏ ପଚାରେ ଗୋଲମାଲ